أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. بچپن سے میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا. بچپن سے میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا. کے نعتوں کا ان کے نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا. ان کے نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا. ہو گئی مگر اس کا اجالا نہ گیا. ہو گئی رات مگر اس کا اجالا نہ گیا. میں نے ایک بار کہا جو دی میری خالی ہے.
اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا، اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا، کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے، صلی اللہ علیہ یا یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آقا مٹھاس بوئے تیری ہر ایک بات چ، آقا مٹھاس بوئے تیری ہر ایک بات چ، کہہ وچ پیو ودا نہیں، کہہ وچ پیو ودا نہیں، جیڑی او تیری ذات چ، آقا مٹھاس بوئے تیری ہر ایک بات چ، جیڑا بھی آکھدا ہے کہ میں ہاں حضور پانی چ پانی ڈبیا، پانی چ پانی ڈبیا، سن کے فرات چ، آقا مٹھاس بوئے تیری ہر ایک بات چ، سونا مٹھاس بوئے تیری ہر ایک بات چ، ٹھہرو اجے نہ پوچھو حاکم تو اے فرشتو، ٹھہرو اجے نہ پوچھو حاکم تو اے فرشتو، مسروق میرے لب نے، مسروق میرے لب نے، سونے نبی دی نات چ، آقا مٹھاس بوئے تیری ہر ایک بات چ، سونا مٹھاس بوئے تیری ہر ایک بات چ۔ بہت خوب جی۔ میں جناب تساں کی مہمانوں نے تعارف کرے سٹا، اس تو بعد محفل مشاعرہ نے آغاز ہو سی، انتظامیہ کی طرف یہ آرڈر ہے کہ شارٹ مشاعرہ، اس واسطے کوئی دوست ناراض نہ ہو سن جڑے کوئی آئے ہوئے، جس طرح کو پتہ ہے لوگوں کو بڑا شوق ہے اور مشاعرے جانے بڑے اس چیز نے شوق رکھنے۔ یہ جڑا پروگرام ہے سید معصوم شاہ بادشاہ نا سالوں سال منعقد ہونا، یہ جناب چودھری غلام حسین آفتک نلا، چودھری عابد صاحب عابد، انہاں کافشاں اور محنتاں نال یہ محفل سجائی جانی ہے۔ ہوں میں جناب تعارف کرے سٹھا کہ ساڑھے آج میں مہمان خصوصی جناب راجہ اویس خالد صاحب، سابقہ MP تحصیل سباوا، چودھری ساجد محمود جنرل کونسل آف چوہان،
آجی لال آف چھپر، چودھری فاروق آف اندال، راجہ نثار نصرت کھڑیوٹ، ماسٹر پرویز خوشتر صاحب کھڑیوٹ، انجم کیانی عرف بلا سلام آباد، راجہ طارق کیانی کھڑیوٹ جنہوں نے تعلق یوکے نال ہے، چودھری الطاف آف سلام آباد۔ یہ سارے آج نے مہمان خصوصی ہے، تھوڑی دیر بعد تشریف لایا سن۔ ہوں جناب دوسری نشست میں آغاز کرنے ہیں محفل مشاعرہ۔ اور جناب راجہ تسلیم کیانی صاحب آف کروٹا، چودھری آصف چک نالا، یہ بھی سارے مہمان خصوصی ہے جی۔ تو شعر عرض ہے، خدا کے نام سے ابتدا کرتا ہوں، سدا خوش رہو میرے دوستو، میں یہ دعا کرتا ہوں۔ شعر عرض ہے کہ تیرا پاک نام لا کے میرے مالک، تیرا پاک نام لا کے میرے مالک، کرنا محفل دا آغاز آج لاج رکھیاں، کم عقل نہ اتنا شعور نہیں ہے، ایبو میرے ہاتھ پردہ کاج رکھیاں، تیرے فضل نال محفل سجائی بیٹھا، بس تیرے فضل نال محفل سجائی بیٹھا، سجی ہوئی نہیں مولا اج سج رکھیاں، مینو منگن دا نہیں کوئی چج جامی، عزت کر وانگو میری اج رکھیاں۔ ہوں میں جناب دعوت دین لگا طالب حسین طالب آف چک نالا اپنا کلام سٹیج پر پیش کریں۔ مانیہ بھائی تم سارے نوے شہر ہے جی، کوئی غلطی ہے تو اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں ایک ناچیز بندہ جو کلام پہ سامنے پیش کرنا پیا، نام اللہ رسول تے شروع میں پل پڑھیے، پہلے آغاز ہے بسم اللہ، پھر پڑھو درود حضور تے، میرا یہ انداز ہے بسم اللہ۔ الف لام میم میں پڑھیا اے سبق میرا، جڑا سر اور ساز ہے بسم اللہ۔ اللہ اللہ پکارا غریب طالب، پڑھیے اونچی آواز ہے بسم اللہ۔ مولا مدینے والیا وے تیرے در تر جان دا دل کردا، ڈگا روزے رسول نے در اتے مینو دکھڑے سنان دا دل کردا، کملی والیا درود و سلام تجھ پر، مینو صلی اللہ پڑھن دا دل کردا، تیرا امتی ہاں میں مسکین طالب، تیرے در مر جان دا دل کردا۔ اگے باوے رنگ نظر کیتی، فوج بابا معصوم استی والیا ہوئے، چک نلینی بستی وچ رونق لائی بیٹھے، گلا کردے چنا تاریاں دے نال، اپنا عشق محمد دے نال کمائی بیٹھے، ابو بکر عمر نال قرید لا کے مولا ایلی دا نعرہ لگائی بیٹھے، رو رو کے پکاراں بابا میں طالب، ساریاں عرضاں منظور کرائی بیٹھے۔ یہ جناب طالب حسین طالب صاحب سن، بڑا اچھا کلام نے سنایا۔ میں ایک شعر بابے نے نظر کرنا کہ تیرے در تے چولی پھلا کھلتا، تیرے در تے چولی پھلا کھلتا، سنے میری فریاد تے تامنا، قید جڑ دے وچ جند میری اس نو کریں آزاد تے تامنا، صبح شام جس نو میں یاد کردا، میں صبح شام جس نو میں یاد کردا، وہ بھی اج کرے یاد تے تامنا، جامی پاندا تمالا اتھو جاں واپس، کر دیں پوری مراد تے تامنا۔ ہوں میں نادا بجانا چودھری عابد حسین عابد صاحب سٹیج آوان اپنا کلام پیش کرنا۔ جیو جامی صاحب، دوستو میں پہلے ہی جامی صاحب کی آگے تھی کہ ٹائم بہت زیادہ ہوئی گیا، اصل کہ دو چار مہمان جڑے شہرخوان شہر ہے انہوں نے بلائی دو شعر سنائی، اور باقی
لوگوں کی تنگ نہ کریے انہوں نے مجبور کیتا تھے 2 شعر معصوم شاہ نے پڑھ سا ایک نعت نہ استاد نہ شعر ہے اپنا وہ پڑھ سا پہلے کیا برکھا نورانی نزول دم دم برکھا نورانی نزول دم دم اے مقام ٹھکانہ محمد آئے اے امیری فقیری دور تو ایسے سارا زمانہ محمد آئے شاہی گنج خزانے وچ تھوڑ کوئی نہیں شاہی گنج خزانے وچ تھوڑ کوئی نہیں پر یار مت خزانہ محمد آئے صبح شام میں خوش کر درود پڑھنا وشو کو سمجھ ترانا محمد کیا کر کے معاف خطا معصوم شاہ جی کر کے معاف خطا معصوم شاہ جی میری مدد تے یاردم آئی بابا پیا چورانو کتب بنا دینا ہے آج مینو بھی بری کرائی بابا جتھے چھوڑ جاتی قبیلہ سارا آگے اتھے مرید بنائی بابا کریں آسا امیدانو پورا آباد للے والیا میرے آسائیں بابا نظر کرم ہو جائے سید معصوم شاہ جی نظر کرم ہو جائے معصوم شاہ جی در تسانے بن کے سوالی آیا میرے دل دی کرے مراد پوری تائیں سمجھ تینوں لج پالی آیا منگدا منگدا نت میں خیر منگدا لے کے در میں چولی اج خالی آیا عابد نچدا نچدا تمالا میں خوب پاندا در پیر اتے لے کے ڈالی آیا سلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حضرین مجلس تمام سنگیاں دوستہ کی بندہ ناچیز نی طرف السلام علیکم شعر پیش ہے جی کہ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو تو دل اس بات پہ ہوا ماہل کہ ہر ابن آدم مجھ سے بہتر تھا مالکہ تیری بادشاہی ہے کل جہان اندر مینو اپنا عشق عطا کر دے تیرے پاک محمد کی نعت لکھا میرے قلم پاکی بے بہا کر دے میں گناہگار تے ایبان الپریا ہویا مار چھٹا تے کرم فرما کر دے اس میں آدم دی برکت نال نوید کامل میرے دل دی تختی صفا کر دے مالکہ کل مختار تو ہے میں حقی تے میری کرامات کیے تو ہے بادشاہ کل خزانی دا میں مٹی تے میری اوقات کیے اپنا ناک بنا کرتے جیائی اس تو وقت دا سور سوات کیے امت نبی وچو پیدا نوید کی تائی اس تو وقت دا رحمت دی برسات کیے ہوئے حاضری ناتنا شیر جی ہوئے حاضری کہ در رسول اتے اپنی لبان دے نال مستقار چما اللہ پاک دے نبی دا کار سونا مسجد نبوی دا ہر در چما دیما بوسے انہا پاک گلیاں نو اس خاک نو سٹ کے سر چما گنبد خزرہ تو کامل جی جانست کے روزے پاک دا پردہ ہر چما ہمارے سنگینن جی راجہ عمر پیانی صاحب سال مقیم سعودی عرب انہوں نے فرمائش تے ایک شعر پڑھساں کہ مجھ سے فرقت تنہائی نہ پوچھ دل بار آپ کی یاد میں جند گھبرائی ہوئی ہے الکال کا ہے دل پہ درد رہتا جیسے جان یہ پنجرے میں آئی ہوئی ہے وہ ملاقاتیں اور آپ کی وہ باتیں دھیمی دھیمی سی آگ لگائی ہوئی ہے آپ بھول دے مجھ کو نوید کامل میں نے مالا یہ گلے میں پائی ہوئی ہے میرے نال جو میرے دلدار کیتی اس طرح کدونی قصہ دے یار کر دے کنڈ کر کے میدان وچوں نس جانا وہ نسلی کام نہیں ہے کام مکار کر دے پچھا قصہ دے بحث و تکرار کرنی ایک کام تا نیچ میں شمار کر دے ایسا گکھڑوں دے پتر نوید کامل کنڈی اپر نہ قصہ دیوار کر دے تاریخ دے ورکے پھرول تکو اسا نقشہ کچھ عجب بنایا ہے نہیں ایران دے تخت دے اسا وارث اسا کابل تے بھی قبضے جمائے ہوئے نہیں خطہ
जखना दे पुत्र नवीद कांबलो सोमनाथ दे मंदिर गिराए हुए ने। ये जनाब नवीद कामल साहब सुनी जनाब साड़ी स्टेज ने जीनत चौधरी साजिद महमूद जनरल कौंसल ऑफ जवान स्टेट का तशरीफ ले आए और जनाब मलक डॉक्टर फरद साहब ये भी तशरीफ ले आए और चौधरी आसफ चक नला ये भी तशरीफ ले आए। मैंने बड़े शुक्रिया जनाब, तालियां हो जाए ना दियाँ जोर तालियां मारो जी, कितना नाम मारो हाजी बाबा लाल छप्पर। अगर मेरी बात सुनने स्टेज पे आ जाऊँ दूसरा चौधरी फारूक साहब अंदाल वाले वो भी स्टेज पे आ जाए, उन्होंने इंतजार बेचैनियां लो रहे हैं। मास्टर परवेज खुश्तर साहब अगर बात सुनने हैं तो वो स्टेज पे आ जाओ। राजा तारक यानी आप खड़े हो। तालियां भाई तो हो रही है। मलक जमीर साहब आप पेड़ी, मास्टर परवेज खुश्तर साहब जी, वाजद मैं थोड़ा तारुफ कराई सुनना जेड़े कि किसा तारुफ ने मुताज तो नहीं है। सती साहब सती साहब आप इस्लामाबाद इंशाअल्लाह तुसा की बड़ी चंगी मैं तुसा खुश हो तो मैं भी इन्हें कहना कि थोड़ा जा छंड के कम ही रखो। तुझे पता आने और खून सफेद हुई है। ऐसा दौर जमाने ना बदलिया है, किसे पासे ना यारो वफावां रहिया, दूर दूर तोड़ी पैड़ा मार तकिया, ना वो घने दरख्त ना वो छावां रहिया। रिश्ते खून दे बड़े वारी, रिश्ते खून दे बड़े वारी, ना पाई ना पाइयानिया बावा रहिया। इथू बेहतर है आकब कर कूद जाना, इथू बेहतर है आकब कर कूद जाना, इथे नहीं मोहब्बत जमा रहिया। हूं जनाब दावत देना मास्टर परवेज खुश्तर साहब अपना कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सहब सदर, मेहमान खुसूसी, सामीन कराम, चेयरमैन टाउन कमेटी राजा शारक साहब, उन्होंने दीगर साथी मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। शाहिदीन खत्मुल अंबिया दी कायनात तेरी जमाना तेरा, तेरा नूरी सराफा जमाल नूरी, हर अंदाज है वल्लाह यगाना तेरा। तेरे हुस्नो कलाम ते बात वखरी, खैरुल उमम उच्चा आस्ताना तेरा। नामे मौला एक जाती या नबी अल्लाह, कमली वाले आ खुशतर परवाना तेरा। दंग रह जाती तक अकलां दी, उलट बाजियां किस्मत दे खेल दियां। मौत जिंदगी वसल जरान सूलां, गम विछड़ने दा खुशियां मेल दियां। चुल्ले इजरा नेरी ते बदल जावन, काली रात विच किरना सवेल दियां। अगले साह दा ना वसा कोई, जिवें पत्थर ते बूंदा तरेल दियां। कोई आ रहा कोई जा रहा, खूब चल रहियां टिकटां रेल दियां। हर कोई बस किसे दा है ताबे, हर कोई बस किसे दा है ताबे। किसे हथ मुहारा नकेल दियां, तेरे राह विच पलकां बिछा खुशतर, ते मारा पत्तियां फुल रवेल दियां। भाइयो एक दिहाड़ा रह गया बाकी, जनाब राजा शारक साहब ने
پیش نظر شیر کرنا پیا کیونکہ راجہ ویس خالد صاحب نے غیر موجودگی انہوں نے نمائندگی یہ کرنے پہ بھائیو ایک دیہڑا رہ گیا باقی سچ کوڑ نہ ہو نتارا جاسی بیلٹ پکس کھل سن جدو شام ویلے نعرے ہر پاسے پیارا جاسی نعرہ لگ ہر پاسے پیارا جاسی پی پی پنجی دا لاڑا ویس خالد انشاءاللہ بن لیڈر ہمارا جاسی پنجتن پاک دی برکت دے نال خوشتر ساڈی فتح دا کھڑک نکارا جاسی شبے تار تے باسیو آس رکھیو چھٹ سی تیرگی لازم سویرو سی نکل آوسی سورج امید والا جس دا جاننا چار چفیرو سی دل نواز شاباز دمساز پاروں قائم راج آساڈا تادیرو سی خوشتر جت کے سیٹ ویس خالد نعرے لاوندا شیر دلیرو سی پی پی پنجی دیا سبنا کینڈیڈیٹاں وچوں تے سبنا کولوں نیارا اویس خالد جرت مند دلیر دیا کیا باتاں لگدا دل نو پیارا اویس خالد محنت والیاں دا ہے شفیق ہمدم خستہ دلانا سارا اویس خالد راجے خالد دے نا تو جندواراں جس دے جگر دا پارا ویس خالد کہندا نال خلوص پرویز خوشتر ساڈیاں اکھاں دا تارا ویس خالد حضرت لال شاباز دا وچ سیون غضنفر نعیم رطالوی نے ایک شعر پیش ہے حضرت لال شاباز دا وچ سیون اچا روزہ تے نیچے دریا بھی ہے بلدے چار چراغ ہمیش اتھے پنجواں بال کے ملدی شفا بھی ہے تے جس دا پیر علی ولی سب دائے لقا بس اللہ اور شیر خدا بھی ہے مشکل ویلے نہیں مزما تکیا ہر دکھ درد دی دیندا دوا بھی ہے آخری شعر پیش کرتا جی اے کوئی دوستانیاں فرمائشائیاں راجہ طالب حسین کوڈا چک نلا المقیم دبئی راجہ شاہد کیانی راجہ مشتاق مشتی گسرور عابد حسین عابد راجہ ضمیر کیانی محسن کیانی پرڑی اسد کیانی ارسلان کیانی یوتھ کونسلر ذوالقرنین بوبی کونسلر غوری صاحب ماسٹر اشفاق صاحب آخری شعر ہے جی پھلا نالو کملیا خار چنگے پھلا نالو کملیا خار چنگے آکھیا پھلاں دے نال پیار نہ کر جاندے سکھ سموم دیاں چولیاں نال انہاں خاطری زندگی خوار نہ کر تے جس نے لڑ رقیب نہ پوڑی کندا اس نے ترلے منت آزار نہ کر جس نے لڑ رقیب نہ پوڑی کندا اس نے ترلے منت آزار نہ کر تا ساری رات جس رکھیا اوڈی کندر خوشتر چھوڑ اس نہ انتظار نہ کر ان جناب چیئرمین ٹاؤن کمیٹی راجہ شارک صاحب اپنے خیالات نہ اظہار کرن سٹیج پر تشریف لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اس پنڈال میں بیٹھے بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم آج دن کو آپ کے یہاں کھڑیوٹ سے چک نلا والی روڈ کا افتتاح جو ہوا اس میں راجہ اویس خالد کی حاضر نہ ہونا جو ہے ان کی ایک مجبوری تھی ایک ڈیتھ ہو گئی تھی اس پر انہوں نے لاہور جانا تھا تو وہ 4 بجے دن کو لاہور نکل گئے اس کی جگہ جو ہے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس کے بعد ایک روڈ یہاں سے سموٹی کی ہے وہ بھی جو ہے فنڈ تک ریلیز ہو چکے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کی وجہ سے وہ تھوڑا سا کام لیٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اور آپ کے جتنے بھی مطالبات ہیں ان کے لیے
अपनी लगन से, मोहब्बत से ये अपना काम समझ कर करते रहेंगे, अगर आप लोगों ने हमें आप खिदमत का मौका दिया। बाकी ये जो हमारा इलाका है इसके काफ़ी सारे मसाइल हैं, लेकिन हम भी इसी इलाके के रहने वाले हैं, हमें सब का इनका पता है। और ये जो है इंशाअल्लाह जल्दी अगर हालात अच्छे मिले तो हो जाएंगे, काफ़ी सारे हो जाते, लेकिन अगर गवर्नमेंट ना तोड़ी जाती और ये हालात ना बनाए जाते, लेकिन किसी दुनिया के किसी मुल्क को जो है पाकिस्तान की तरक्की पसंद नहीं है। वो आपको भी पता है जिस तरह के हालात है, सी पैक या ये जो वाटर कोर्ट बन रही है उस वजह से ये सारे हालात खराब किए गए। बाकी राजा साहब जब भी यहाँ हाजिर हुए सोहवा में पहुंचे, इंशाल्लाह जरूर यहाँ भी आएंगे, आपके इलाके में गली महलों में वो इंशाल्लाह जरूर चक्कर लगाएंगे और आपकी खिदमत के लिए हम पेश हाजिर रहेंगे। आपका अमीर और नासिर हो, अल्लाह आपका अमीर और नासिर हो। हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह बहुत खूब जी, इंशाल्लाह तुसां ने काम हो सा। हुण मैं जनाब तारफ कराना तुसां की अज मेहमान खसूसी साडे चौधरी बाबर साहब आगोड़ा स्टेज तक तशरीफ ले आए। मैं हुण जनाब आखिरी शहर दावत देना आ कि निसार नुसरत साहब, राजा निसार नुसरत साहब, आप खड़े हो अगर मेरी बात सुनने स्टेज पे आ जाएंगे। शेर पढ़ना दे राजा निसार नुसरत साहब, आप खड़े हो। जनाब फरमाइश है, आखिरी शेर है। राजा वकास क्या नहीं खड़े हो, तौसीफ क्या नहीं खड़े हो, शाद क्या नहीं खड़े हो, माजिद क्या नहीं खड़े हो, आजी तालब क्या नहीं, आजी तालब क्या नहीं झुके। शेर आज है कि मेरे जनाजे के साथ सारा जहां निकला, मेरे जनाजे के साथ शहर का ख्याल बनाया, मेरे जनाजे के साथ सारा जहां निकला, मगर वो ना निकले जिनके लिए मेरा जनाजा निकला। शेराज है नाल यारा, तेरे गम छोड़े दे नाल यारा, होया सख्त लाचार तू नहीं आया, दुनिया पुछन ले हाल तमाम आई, पुछन हाल बीमार तू नहीं आया, तेरे इधर विच निकल गई जान मेरी, सजना दैन दीदार तू नहीं आया, पढ़न वेले जनाजा क्यों जामी, वो कीता तेरा इंतजार तू नहीं आया। मैं जनादा बजाना मास्टर पर निसार नुसरत साहब, निसार नुसरत साहब आप खड़े हो अगर आए हो। खुआने जनाब उन्होंने नाल मुकाबला करने वास्ते ज़ुबैर सती साहब मेरी आवाज जिथे भी करे सुनने बराए मेहरबानी करके साजिंदिया समेत स्टेज पे आ जाना। अवाम बड़ा बेताबी नाल इंतजार करनी भी तुसा नहीं मेहरबानी कर सो। उसने तो बाद जनाब आज ने साढ़े मेहमान राजा निसार नुसरत फखरे खड़ियोट, राजा इफ्तिखार साहब, राजा वकास जिथा भी कुरा है मेरी आवाज सुनने स्टेज के नजदीक आ जाना। और उसने तो बाद साढ़े मेहमान जनाब इस्लामाबाद तो जड़े आए राजा अंजम कियानी उर्फ बिल्ला जिथा भी कुरा है स्टेज पे आ जान। उन्ना नाल चौधरी इल्ताफ हुसैन और नैक तनवीर खड़ियोट जिथे भी आए स्टेज पे आ जान। तो बराए मेहरबानी मलक मनीर साहब, ज़ुबैर सती साहब स्टेज पे आ जान। साजिंदे तकरीबन पहुंच गए उन्होंने मेहरबानी कर सो। नाम स्टेज है साढ़े आजना शहर खुआन ज़ुबैर सती साहब और मलक मनीर साहब आप सुखो, मलक मनीर साहब आप सुखो। आज इंशाल्लाह अल्लाह ने हुक्म नाल दोस्तों तुसा की शहर खुआनी सुनने ना सुकून आसी इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है। मैदान का सारा पठवार गया है, शहर खाने में महफिल लाने वाले राजा गुलफाम साहब जी।
ویران کا سارا پٹھوار گیا ہے شیر خانی نے محفل لان والیا محفل شہروں کی چہرے بھی نہیں سجتی نہیں وہ تمام پٹھوار نے پان والیا کردے یاد نہیں اپنے بکانے تینوں رائی ادم نہ بن کے جان والیا وہ بھی جنت فردوس نصیب جامی اہل بیت نہیں بدم سجان والیا شکریہ